हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मु लंकेश स्वागत करछि आपण मानको हमर यूट्यूब चैनल एलबी ट्यूटोरियल को। तो आपण माने कौन देखि पारुथिबे जे आज आमे केउ विषय रे पढिबा फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स आज आमे आंतरिक ग्रंथि विषय रे पढिबा। तो आमे जेपरि पूर्व वीडियो रे कौन कौन पढिथिले आमे पूर्व वीडियो रे पढिथिले अग्नाशय विषय रे। तो फ्रेंड्स आसंतु देखिबा आमे कौन कौन पढिथिले साहा टिके देखिदेबा। तो फ्रेंड्स आमे पाक ग्रंथि विषय रे पढुथिले तो से पाक ग्रंथि मध्यरु आमे पढिले लाल ग्रंथि विषय रे पढिले जठर ग्रंथि विषय रे पढिबे तापरे श्लेष्मक ग्रंथि विषय रे पढिले तापरे यकृत विषय रे पढिले तापर आमे पढिथिले अग्नाशय ग्रंथि बा अग्नाशय विषय रे पढिले। फ्रेंड्स आज आमे लास्ट पाक ग्रंथि मानक मध्यरु लास्ट जो शेष ग्रंथि आंतरिक ग्रंथि विषय रे पढिबा। तो फ्रेंड्स देखंतु आमे जो खाद्य खाई थाऊ आमे कोन खाद्य खाई थाऊ ना फ्रेंड्स। तो से जो खाद्य खाई थाऊ से खाद्य आमर मुख गह्वर देई खाद्य नली देई कोन पाकस्थली कसिथाय पाकस्थली रु ग्रहणी देई आमर क्षुद्रांत को खाद्य आसी थाए। तो से क्षुद्रांत रु बृहदंत्र रु कोन मलाशय रु मलद्वार देई आमर खाद्य कोन बाहर को जाई थाए। तो आमर जो ए खाद्य जो आमर खाद्य नली रो देई ही खाद्य कोन गोटे जगह आ गोटे जगह को जाई थाए। तो ए जो खाद्य जीवा आसीबा आउ से खाद्य नली रे जो आमर खाद्य हजम क्रिया होई थाए से खाद्य को हजम करिबारे विभिन्न पाक ग्रंथि बा पाक ग्रंथि रो सहायक रहिछि। तो ए जो आमर क्षुद्रांत रे गोटे प्रकार रो ग्रंथि अछि जो ग्रंथि की आमर खाद्य हजम रे सहायक होई थाए से ग्रंथि को ही फ्रेंड्स आमे आंतरिक ग्रंथि बोली कहि था। तो आमर जे एटा होछि आमर कोन आमर क्षुद्रांत। तो ए जो क्षुद्रांत रे कोन जो ग्रंथिटी रहिछि से ग्रंथि को ही आमे आंतरिक ग्रंथि बोली कहिबा। तो फ्रेंड्स आंतरिक ग्रंथि कोन जानले आपण माने जे आमर क्षुद्रांत रे थिबा ग्रंथि को ही आंतरिक ग्रंथि बोली करी कहिबा। तो ये जो क्षुद्रांत रे थिबा आंतरिक ग्रंथि रु कोन क्षरित होई थाए फ्रेंड्स ए क्षुद्रांत रे थिबा आंतरिक ग्रंथि रु आंतरिक रस क्षरित होई थाए। जदि प्रश्न आसीबो जे क्षुद्रांत रे थिबा कोन आंतरिक ग्रंथि रु कोन क्षरित होई थाए तो आपण माने कहिबे कोन आंतरिक रस। फ्रेंड्स ए आंतरिक रस रे विभिन्न प्रकार एंजाइम रही थाए। ए आंतरिक रस रे विभिन्न प्रकार एंजाइम रही थाए जहा हमर खाद्य को हजम करिबारे सहायक होई थाए। तो ये जो आंतरिक रस रे जो एंजाइम गुड़िक थाए से एंजाइम गुड़िक नाम कौन तो जदि प्रश्न आसे तो आपण माने कहिबे आंतरिक एमाइलेज आंतरिक प्रोटीएज आंतरिक लाइपेज। तो ये जो तीनोटी एंजाइम देखा मिली थाए आंतरिक रस रे। तो आमे कौन कौन पढ़ले फ्रेंड्स आसंतु आउ टिके रिव्यू करदबा जे आमे आंतरिक ग्रंथि विषय रे पढ़ले जे एई आंतरिक ग्रंथि क्षुद्रांत रे देखा मिली थाए। এই आंतरिक ग्रंथि रु आंतरिक रस क्षरित होई थाए एवं सही रस आमर खाद्य को हजम करिबारे कोन सहायक होई थाए। এই आंतरिक रस रे विभिन्न प्रकार एंजाइम थाए फ्रेंड्स से एंजाइम गुड़िक कौन कौन आंतरिक एमाइलेज आंतरिक प्रोटीएज एवं आंतरिक लाइपेज या निश्चय मन रखंतु फ्रेंड्स यह प्रश्न ए जो आंतरिक जो रस रे थिबा एंजाइम गुड़िकर नाम आपन को परीक्षा रे प्रश्न आसी पारे। तो मन रखंतु आंतरिक एमाइलेज आंतरिक प्रोटीएज आंतरिक लाइपेज यह आम खाद्य को हजम करिबारे सहायक होई थांती। आसंतु एथिरु किपरि प्रश्न आसीबो ताहा आमे देखिबा। तो फ्रेंड्स प्रथम प्रश्न देछि जे निम्नलिखित मध्यरु केउथिरे अनेक आंतरिक ग्रंथि रहिछि। ए जो आंतरिक ग्रंथि केउथिरे रहि थाए फ्रेंड्स कोन ग्रासनली रहि थाए ना पाकस्थली रहि थाए ना मुख गह्वर रहि थाए ना क्षुद्रांत रहि थाए। हाँ फ्रेंड्स आप ठीक कहते जे क्षुद्रांत ही आंतरिक ग्रंथि देखा मिली थाए। तो यार सठिक उत्तर ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन टी देछि जे आंतरिक ग्रंथि रु निम्नलिखित मध्यरु केउटी क्षरित होई थाए। आंतरिक ग्रंथि रु कोन क्षरित होई थाए कोन अग्नाशय रस क्षरित होई थाए ना आंतरिक रस क्षरित होई थाए ना पाचक रस क्षरित होई थाए ना म्यूकस क्षरित होई थाए कहंतु। हाँ फ्रेंड्स आपण ठीक कहउचंती जे आंतरिक ग्रंथि रु आंतरिक रस क्षरित होता है। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन टी देछि जे आंतरिक रस रे निम्नलिखित मध्यरु केउटी रही न थाए एमानक मध्यरु केउटी केउ एंजाइम आंतरिक रस रे रही न थाए
କ'ଣ ଆନ୍ତରିକ ଏମାଇଲେଜ୍ ରହିନଥାଏ, ନା ଅଗ୍ନାଶୟ ଲାଇପେଜ୍ ରହିନଥାଏ, ନା ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରୋଟିଏଜ୍ ରହିନଥାଏ, ନା ଆନ୍ତରିକ ଲାଇପେଜ୍ ରହିନଥାଏ? ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯେହେତୁ ଆନ୍ତରିକ ରସ ତ ଆନ୍ତରିକ ଏମାଇଲେଜ୍, ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରୋଟିଏଜ୍, ଆନ୍ତରିକ ଲାଇପେଜ୍ ତ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଅଗ୍ନାଶୟ ଲାଇପେଜ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ରସରେ ରହିନଥାଏ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆନ୍ତରିକ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ ଯେଉଁ ଆନ୍ତରିକ ରସରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଥାଏ, ସେ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ଖାଦ୍ୟର, କି ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟର ହଜମରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେଉଁ ଆନ୍ତରିକ ଗ୍ରନ୍ଥିରେ ଯେଉଁ ଆନ୍ତରିକ ରସ କ୍ଷରିତ ହୋଇଥାଏ, ସେ ଆନ୍ତରିକ ରସରେ 3 ପ୍ରକାରର ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ସେ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଗୁଡ଼ିକ କି ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟର ହଜମ କ୍ରିୟାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାହା ଜାଣିବା। ତ ଆନ୍ତରିକ ଯେଉଁ ଏମାଇଲେଜ୍ ଅବଶିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ବାକି ଯେଉଁ ଅବଶିଷ୍ଟ ମାଲ୍ଟୋଜ୍ ବଚିଯାଇଥିବ, ସେଇ ଅବଶିଷ୍ଟ ମାଲ୍ଟୋଜ୍କୁ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ରେ ପରିଣତ କରିଥାଏ। କିଏ? ଆନ୍ତରିକ ଆମାଇଲେଜ୍। ତ ଆନ୍ତରିକ ଆମାଇଲେଜ୍ ମାଲ୍ଟୋଜ୍କୁ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ରେ ପରିଣତ କରିଥାଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେଉଁ ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରୋଟିଏଜ୍ର କାମ କ'ଣ? ଯେ ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରୋଟିଏଜ୍ ଅବଶିଷ୍ଟ ପେପ୍ଟୋନ୍ ଓ ପ୍ରୋଟିଓଜେସ୍କୁ ଏମିନୋ ଏସିଡ଼୍ରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଥାଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତ ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରୋଟିଏଜ୍ ଅବଶିଷ୍ଟ ପେପ୍ଟୋନ୍ ଓ ପ୍ରୋଟିଓଜେସ୍କୁ ଏମିନୋ ଏସିଡ଼୍ରେ ପରିଣତ କରିଦିଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେଉଁ ଆନ୍ତରିକ ଲାଇପେଜ୍ର କାମ କ'ଣ? ଆନ୍ତରିକ ଲାଇପେଜ୍ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅବଦ୍ରବୀକୃତ ସ୍ନେହସାରକୁ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ଓ ଗ୍ଲିସେରଲ୍ରେ ପରିଣତ କରିଦିଏ। ତ ଲାଇପେଜ୍, ଆନ୍ତରିକ ଲାଇପେଜ୍ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ରେ ଓ ଗ୍ଲିସେରଲ୍ରେ ପରିଣତ କରିଦିଏ ଅବଦ୍ରବୀକୃତ ସ୍ନେହସାରକୁ। ଆସନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିଦେବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମର ଯେଉଁ କ'ଣ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରେ ଆନ୍ତରିକ ଗ୍ରନ୍ଥି ରହିଛି। ଏଇ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ ଆନ୍ତରିକ ରସ କ୍ଷରିତ ହୋଇଥାଏ। ସେଇ ରସରେ 3 ପ୍ରକାର ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଥାଏ। ଏଇ 3ଟି ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏଇ 3ଟି ଏଞ୍ଜାଇମ୍ର କାମ ହେଉଛି, ଆନ୍ତରିକ ଆମାଇଲେଜ୍ର କାମ ହେଉଛି ଅବଶିଷ୍ଟ ମାଲ୍ଟୋଜ୍କୁ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ରେ ପରିଣତ କରିବା। ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରୋଟିଏଜ୍ର କାମ ହେଉଛି ଅବଶିଷ୍ଟ ପେପ୍ଟୋନ୍ ଓ ପ୍ରୋଟିଓଜେସ୍କୁ ଏମିନୋ ଏସିଡ଼୍ରେ ପରିଣତ କରିବା। ଆନ୍ତରିକ ଲାଇପେଜ୍ର କାମ ହେଉଛି ଅବଶିଷ୍ଟ ଅବଦ୍ରବୀକୃତ ସ୍ନେହସାରକୁ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ଓ ଗ୍ଲିସେରଲ୍ରେ ପରିଣତ କରିବା। ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ରୁ କିଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ସେ ବିଷୟରେ ତାହାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅବଶିଷ୍ଟ ମାଲ୍ଟୋଜ୍କୁ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଥାଏ? ତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ମାଲ୍ଟୋଜ୍କୁ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଥାଏ? କ'ଣ ଆନ୍ତରିକ ଆମାଇଲେଜ୍ କରିଦେଇଥାଏ, ନା ଅଗ୍ନାଶୟ ଲାଇପେଜ୍ କରିଥାଏ, ନା ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରୋଟିଏଜ୍ କରିଥାଏ, ନା ଆନ୍ତରିକ ଲାଇପେଜ୍ କରିଥାଏ? କୁହନ୍ତୁ, ମାଲ୍ଟୋଜ୍କୁ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ରେ କେଉଁ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ କରିଦେଇଥାଏ? ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବରରେ ଆନ୍ତରିକ ଆମାଇଲେଜ୍ ହିଁ ସେଇ ଯେଉଁ ଏଞ୍ଜାଇମ୍, ସେଇ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ମାଲ୍ଟୋଜ୍କୁ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଥାଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଦେଇଛି ଯେ ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରୋଟିଏଜ୍ ଅବଶିଷ୍ଟ ପେପ୍ଟୋନ୍ ଓ ପ୍ରୋଟିଓଜେସ୍କୁ କେଉଁଥିରେ ପରିଣତ କରେ? କ'ଣ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍, ଫ୍ରୁକ୍ଟୋଜ୍ ଓ ଗାଲାକ୍ଟୋଜ୍ରେ କରିଥାଏ, ନା ଏମିନୋ ଏସିଡ଼୍ରେ ପରିଣତ କରିଥାଏ, ନା ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ଼୍ରେ କରିଥାଏ, ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ଼୍ ଓ ଗ୍ଲିସେରଲ୍ରେ, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରୋଟିଏଜ୍ ପେପ୍ଟୋନ୍ ଓ ପ୍ରୋଟିଓଜେସ୍କୁ, ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏମିନୋ ଏସିଡ଼୍ରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଥାଏ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଦେଇଛି ଯେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅବଶିଷ୍ଟ ଅବଦ୍ରବୀକୃତ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ବା ଅବଶିଷ୍ଟ ସ୍ନେହସାରକୁ କ'ଣ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ଓ ଗ୍ଲିସେରଲ୍ରେ ପରିଣତ କରିଦିଏ? ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଏଞ୍ଜାଇମ୍? କ'ଣ ଆନ୍ତରିକ ଆମାଇଲେଜ୍, ନା ଅଗ୍ନାଶୟ ଆମାଇଲେଜ୍, ନା ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରୋଟିଏଜ୍, ନା ଆନ୍ତରିକ ଲାଇପେଜ୍? ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆନ୍ତରିକ ଲାଇପେଜ୍ ସେଇ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଯାହାକି ଅବଶିଷ୍ଟ ଅବଦ୍ରବୀକୃତ ସ୍ନେହସାରକୁ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ଼୍ରେ ପରିଣତ ଓ ଗ୍ଲିସେରଲ୍ରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଥାଏ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଏବଂ ଯଦି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଲେକ୍ଚରରେ। ଟେକ୍ କେୟାର,
ବାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।